Pray na ta. Asa na microphone kayo na to? Next, Sis Mar. Asa microphone? Asa ang microphone? Si Kuan mag-pray. Si Doc Ben. Charis. Jim Boy, mag-pray ka. Pag mga English nga wala dito. O sige na din after ni mo si Miss Ana. Ay bawal. Asa si Aldrin? Sige na. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, Heavenly Father, thank you so much, Lord God, sa imong gihatag na higayon and grasya sa among atubangan karon. Please, Lord God, give me strength, knowledge, and wisdom sa among Thanksgiving party and to all the employees nga naadri, Lord God. Please, atagi sila og safety sa matag adlaw and Lord God, unta pamalandungan ninyo tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday. Pray sa si Kuan. Nakarga pagkaha. Si Halil na lang. Halil. Kinsa asa na. Sige, wala Oras na lang. chip naman no, tara nagkaha. Si Dave na lang. Half man si Dave. Bawal ang babae. Sige na, okay na.